Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mereview sebuah barang ya, sebuah alat yang digunakan untuk peralatan listrik 3 fasa ya. Dan ini untuk alatnya. Ini adalah sebuah source protection device. Nah, seperti ini nih. Ini untuk L1, L2, L3 ini nyala kalau pada posisi oke, merah. Harusnya warnanya hijau dong, jangan merah. Kemudian untuk wiring diagramnya seperti ini. Utility panel source protection device. Ini alatnya dipasang di sini. Kemudian dia dapat harus lewat circuit breaker ya. Kemudian masuk ke jaringan utility, dalam hal ini panel yang dilindungi. Gitu. Kemudian untuk ininya intended power supply 277 atau 480 volt 3 fasa, rated line voltage 277 volt AC 50-60 Hz, rated line current 0,1 ampere, normally discharge current 20 kilo ampere, 8 atau 20 per modul. Maksimum discharge current maksimal 100 kilo ampere. Jadi dia bisa mendischarge current segitu tuh. Short circuit current rating, short circuitnya current ratingnya 200.000 ampere RMS. Voltage protection rating 1000 volt atau 1200 volt kalau line dan ground. Kalau line dan 0 1000 volt. Voltage protection rating udah ya. Kemudian untuk itunya NEMA enclosure type seperti ini. Warning, risk of electric shock, disconnect power before servicing, service to be performed by qualified personnel only. For continued protection against the risk of fire, replace fuse only with Arico product number TDX fuse. This device features internal protection that will disconnect the source protection component at the end is useful life, but will maintain power to the unprotected load. Jadi ini digunakan untuk melindungi dari petir ini. Tuh. Jadi dia bisa dirancang hingga untuk mendischarge, membuang alias membuang arus dari petir hingga 200.000 ampere dalam waktu sebentar ya. Itu. Ini untuk connection diagramnya seperti ini. Ini mau dipasang di cabang kami ya, cabang di pengelolaan manajemen kami, nanti akan dipasang di sana gitu. Karena di sana membutuhkan peralatan listriknya, ada banyak server dan harus dilindungi dengan source protection device atau SPD ini. Ini kabelnya seperti ini, gede. Ini kabelnya berapa nih? Kabel 4 mili ini. Seperti ini. Ini beratnya sekitar 1 kilo ini. Kita nggak berani buka-buka ya, karena ini barang baru dan kita akan pasang besok. Dan kemudian untuk ininya ya, ini untuk instruction sheetnya, coba kita akan lihat. Ini untuk instruction sheetnya, ini caution, hati-hati. Ini saya diam dulu ya, biar Anda kalau mau screenshot biar gampang.
dan produk ini dibuat oleh Erico International Corporation Amerika. Kemudian di baliknya ini lanjutannya. Nah, dia bisa digunakan remote monitoring. Saya kurang paham ini, apakah ini bisa dihubungkan dengan listrik, dengan komputer atau enggak nih? Apakah hanya semacam kayak lampu saja? Mungkin kayak lampu gitu aja ya. Ini tentunya kalau sudah berpengalaman memasang ya sudah paham. Sederhananya ini alat ini sebagai proteksi gitu. Jadi kita kembali melakukan summary ya. Installation instruction ya. To verify system voltage by measuring LN, LG, NLL, and NG in the system ya, ukur dulu. Kemudian pastikan bahwa SPD ratingnya sesuai dengan sistem yang akan dilindungi. The measured voltage should match the nominal operating voltage of the product. The maximum continuous operating voltage MCOV specification must not be exceeded. Ya tentunya kita standarnya kan ya 380 tadi tidak sesuai dengan spesifikasi. 2. Identify proper location for the SPD. Locate the unit as close as physically possible to the panel being protected and as close to electrical connection as possible so as to avoid excess the lead length and need for sharp bend in the wire. Pokoknya dekatkan dengan panel yang akan dilindungi dan pastikan untuk kabelnya sependek mungkin. Mount top and bottom SPD flank securely, yang tadi ini flank itu yang ini. Kemudian suitable for use of circuit capable delivering not more than 200,000 RMS symmetrical amperes. Nah, kurang paham nih apa yang dimaksud dengan RMS symmetrical amperes. Connect proper ground and isolated ground conducted. This is identical in size and insulating material and thickness to the grounded and ungrounded circuit supply conductor, except that is green with or without one or more yellow stripes, is to be installed as part of the circuit that supplies the TDX. The TDX supplied with 3 feet long of number 10 AWG in accordance with the table 250 to 122 of the National Electrical Code for this purpose. Ya, Amerika banget memang. The housing of the TDX unit is bonded to the grounding conductor for equipment safety ground purposes as per National Electrical Code. Jadi harus di grounding dan lain-lain. Not for isolated ground system, bond the ground conductor from the TDX unit to be insulated equipment ground, not to isolated equipment ground. Nah, ini harus diperhatikan nih, untuk sistem dengan sistem ground yang terisolasi terpisah, bond gabung konduktor grounding dari TDX ke bagian yang tidak terisolasi dari equipment ground, not the isolated equipment ground. Ini harus diperhatiin ini. Connect neutral conductor. The TDX units are supplied with number 10 AWG leads. This wheel neutral conductor is 3 feet long, sama semua 3 feet, 3 kaki berarti 90 cm ya. Wire length should be minimized to improve performance ya, as close as short as possible. Kemudian connect
base conductor. Jadi groundnya dulu baru kemudian base conductor. 6. Connect remote monitoring jika diperlukan, tapi kayaknya sih enggak nih. Nanti paling-paling ya ini hanya dibiarkan aja, tidak dipasang. Terus nearby attachment plug receptacles. Any attachment plug receptacles in the vicinity of the TDX unit are to be grounding type. Oh, maksudnya itu adalah apabila ada colokan yang dekat dengan unit TDX ini agar menggunakan yang ada groundingnya. Dan grounding conductor yang melayani daripada colokan ini harus dikonek pada ground bumi, earth ground, at the service equipment or other acceptable building earth ground such as building frame in the case of high-rise steel frame structure. Jadi groundingnya harus mantap. Connector and lugs, ya pastikan untuk kekencangannya kayaknya. Kemudian activate unit. When the power is applied, the red diagnostic light will indicate that the unit is operational and protection is being provided. If the status light do not illuminate, please recheck any supply fuse as well as the phase, neutral, and ground connection. Ya pasti itu. Flash panel mounting. For the flash panel mounting, please order the flash cover plate jika diperlukan. Alarm condition, the red diagnostic light will extinguish and remote monitoring contact will change state. Please check the power connection and supply fuses if this condition occur. If power is being correctly supplied to the all pieces and the alarm condition remain, the unit requires prompt replacement. Rusak. Problem diagnostic. If the problem continue after checking the electrical connection, contact your local ERICO representatives alias hubungi penjualnya. Tuh. Jadi seperti ini untuk reviewnya untuk Crytek TDX series compact source protection device. Ini tipenya berapa ya? Nggak ada tipe ya. Oh ini SPD tipe 1 enclosure TDX 100C 277 atau 480 volt. Ya, semoga ini bisa menyelesaikan persoalan di mana di sana banyak petir dan ini akan melindungi peralatan dari adanya petir atau source protection. Harus tembak. Gitu. Ya, semoga tayangan ini berguna, bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Kabel 10 AWG segini, 10 AWG.